Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Agnia Prilika. I'm the 4th semester from 8th class. Today, I'm going to interpret a video to fulfill the final assignment of consecutive interpreting course. So, let's watch it. Ledakan bom, pembajakan, hingga penembakan membabi buta yang menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan adalah gambaran umum tentang apa yang kita kenal dengan terorisme. Namun, terorisme memiliki arti yang lebih luas daripada itu. Terorisme adalah sebuah ideologi yang mendorong seseorang atau suatu kelompok untuk melakukan kekerasan dan menciptakan ketakutan di masyarakat. Mereka bukan hanya sekedar melakukan pembunuhan, tetapi mereka juga menimbulkan efek ketakutan yang sangat luas. Lalu, bagaimana awal mula terorisme berkembang dan apa motif di balik terorisme itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Awal mula terorisme ditandai dengan bentuk kejahatan murni, yaitu berupa pembunuhan dan ancaman untuk tujuan tertentu. Mengacu pada sejarah terorisme modern, pembunuhan terhadap individu dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme. Kata terorisme berasal dari bahasa Perancis yang semula digunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil revolusi Perancis di akhir abad ke-18 yang pada saat itu mempergunakan kekerasan secara brutal dengan cara membunuh 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Jadi dahulu kala terorisme digunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan anti pemerintah. Terorisme modern muncul pada akhir abad ke-19, menjelang Perang Dunia Pertama. Pada perkembangannya, terdapat 4 gelombang terorisme. Gelombang pertama terorisme dimulai oleh gelombang anarkisme pada tahun 1880-an di Rusia. Organisasi yang paling terkenal pada saat itu adalah Narodnaya Volia yang berhasil membunuh Kaisar Rusia. Masa ini sering digambarkan sebagai The Golden Age of Assassination karena banyak terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap berpengaruh seperti Raja Italia dan Presiden Amerika Serikat ke-25. Anti-kolonialis adalah gelombang kedua dari terorisme modern. Berawal pada tahun 1920-an hingga 1960-an, karakteristik gelombang ini adalah adanya niatan untuk mendapatkan kemerdekaan dari para kolonial seperti Inggris dan Prancis. Pada gelombang ini, para pemberontak berhenti menyebut diri mereka teroris dan mulai menyebut diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Gelombang ketiga terorisme adalah gerakan kiri baru atau ekstrem kiri. Gelombang ini muncul akibat pecahnya Perang Vietnam dan konflik Palestina-Israel. Modus yang banyak digunakan pada gelombang ini adalah penyanderaan dan pembajakan. Contoh yang paling terkenal adalah peristiwa penyanderaan atlet Israel pada Olimpiade di Munich pada tahun 1972. Organisasi di balik peristiwa itu dikenal dengan nama Black September. Sayangnya, peristiwa tersebut berakhir dengan tewasnya semua sandera yang berjumlah 11 orang pada saat upaya penyelamatan. Gelombang agama adalah gelombang terakhir dari perkembangan terorisme modern dan bertahan hingga kini. Gelombang ini dimulai pada tahun 1979 pada saat revolusi Islam di Iran dan Uni Soviet menduduki Afghanistan. Seperti karakteristik gelombang sebelumnya, pembunuhan pemimpin militer, penyanderaan, dan juga bom bunuh diri menjadi ciri dari gelombang ini. Peristiwa yang paling terkenal adalah pembajakan pesawat komersial oleh sekelompok orang pada 11 September 2001 dan menabrakannya ke Menara Kembar WTC di New York, Amerika Serikat. Akibat peristiwa tersebut, terjadi pergolakan ekonomi dan politik dunia, dan juga munculnya berbagai gerakan anti-terorisme di berbagai belahan dunia sebagai bentuk perlawanan terhadap segala tindakan terorisme. Kamu harus tahu, bersama kanal edukasi lainnya memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa keingintahuan setiap orang akan sebuah informasi. Dengan berani bertanya akan memudahkan kita dalam mendapatkan begitu banyak informasi. Jadi, ayo beranikan dan bisakah dirimu untuk bertanya dan jangan pendam rasa keingintahuanmu sendirian.
Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa. Bomb explosions, piracy, until indiscriminate shootings are a general picture of what we know about terrorism. However, terrorism has a broader meaning than it. Terrorism is an ideology that encourages a person or group to commit violence and create the fear in the community. They do not only commit murder, but they also have very large fear effect. Then, what is the beginning of developing terrorism? And what are the motives behind terrorism itself? Therefore, you must know. The beginning of terrorism was marked by a form of pure crime, that is murder and threats for certain purpose. Referring to the history of modern terrorism, the killings of individuals can be said as a pure form of terrorism. The word of terrorism itself comes from the French language, which was originally used to the government actions resulting from the French Revolution that happened in the late 18th century, which at the time used brutal violence by killing 40,000 people accused of anti-government activities. So in the past, terrorism was used to refer to the acts of violence by the government and anti-government activities. Modern terrorism emerged at the end of the 19th century ahead the First World War. In its development, there are 4 waves of terrorism. The first wave of terrorism was started by the wave of anarchism that happened in the 1880s in Russia. The most famous organization at that time was Narodnaya Volya, who succeeded in killing the Russian emperor. This period is often described as the golden age of assassination because there are many killings of people who are influential, such as the King of Italy and the President of the 25th United States. Anti-colonialism is the second wave of terrorism. This wave was the intention to get the independence from the colonials, such as Britain and France. On this wave, the rebels stopped calling themselves as terrorists, but they start to call themselves as independence fighters. The third wave of terrorism is the new left or extreme left. This wave arose due to the outbreak of the Vietnam War and the Palestinian and Israel conflict. The mode that is widely used in this wave are hostage and piracy. The most famous example is the hostage taking of Israel athletes at the Olympics in Munich in 1972. The organization behind the incident was known as Black September. Unfortunately, the incident ended with the deaths of all 11 hostages during the rescue effort. The wave of religion is the last wave of terrorism. And this wave is development and has survived until now. This wave began in 1979 when the Islamic Revolution in Iran and Soviet Union occupied Afghanistan. Like the characteristic of the previous wave, the famous event, the assassination of military, leaders, and hostage taking and suicide bombings are characteristic of this wave. And the famous event was the hijacking of a commercial airplane by a group of people on September 11th in 2001 and crashing it into the WTC Twin Towers in New York, United States.
As a result of this event, there was a global economic and political upheaval, and also the emergence of various anti-terrorism movements in various parts of the world as a form of resistance to all acts of the terrorism. You must know, with other educational channels, the aim is to increase the curiosity of everyone about information. So with Berani Bertanya, we'll make it easier for us to get a lot of information. So let's be brave and get yourself to us and don't bury your curiosity alone. Hopefully this video is useful. That's all and see you. That's all from me. Thank you very much for all the viewers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.